sakan ti baboy. Sila nga nagimas nga sagpawan ti bukbukal. Good morning kautag. And tayo harvest manan ti smoke utag tayo. Kapi tayo ti barakong matapang. Kita nyo dito nalamid tayo. Champion, perfect. Nabalbalkot pa iso na. Yun Tadi perfect nga smoke utag. Yan quality. Quality mga chong. Perfect ba? Ayan. Naman ti maisagpaw ti adong bukbukal. Kas kada day bunga ti marunggay. Ayan. Yan Kasla nga balitok. Perfect ba mga idol? Di saka Di saka naramitin tayo nga smoke utag. Makita yung titsura na. Yun Yun. Diba? Perfect na perfect. Harvest na hanya masubraan. Di smoke sausage tayo din yun. Masarap yan. Pangpulutan. Quality. Yan ay magagsapay yung amin dito. Natataraking idol tayo dito Biskaya. Yan dito Aritaw. Dito Santa Fe. Diyan ni Idol Bap TV na imbangag sa payo amin. Kan syempre amin nga idol tayo dito Pangasinan, Dagupan, dito Ilocosur. Yan perfect. Yun. Oy! Mahulog. Dito ni Jay smoke nga sakan ti baboy. Sila nga nagimas nga sagpawan ti bukbukal.